Hi guys, 40 days video. 40 days video. Ano na minatay? Guys, shutdown sa inyong tanan dia, guys. Kay akong video gibati og gugma kay gihilantan man. Shutdown sa inyo dia, guys. 40 days video guys. Shout out ka. Ay, pangatay Biskuit. Biskuit o biswis? biscuit. Shutdown sa mga taong ano dyan, way lingaw. Bye, maura ko to.